umaga sa inyo nga tanan. Ako gali si Kizishina B. Marcelino, isa ka kasimanwa nga nagapuyo sa Banwa sang Sigma. Subong nga adlaw, dalun ko kamo sa isa ka lugar nga simple pero matahumgid. Sigma Capiz, isa ka banwa nga puno sang katahom nga mga palibot kag matahom nga mga tawo, kag kultura nga dapat gid makilala. Dali na kag upod kita maglibot sa bilog nga banwa kag tun-an kung ngaa ang Sigma hindi lang basta banwa, kundi isa ka lugar nga maka-inspire sang mga pumuluyo nga magpadayon sa ila adlaw-adlaw nga kinabuhi. Makita man diri sa vlog naton kung ano ang mga concern kag problema sang isa ka pumuluyo sa sini nga banwa paagi sa pag-interview sa iya. So, ano pa ang ginahulat nyo? Dali na kag mag-explore sa Banwa sang Sigma! In the year 1615 or 94 years after Magellan landed in Cebu, on 1521, a group of Catholic missionaries led by Father Alonso Ejevas came to the inland of Panay for the organization and establishment of the towns of Hamindan and Mambusao, formerly named Tipik. Mambusao, however, was so wide that the descendants of Dato Monahan and Pedro Becerra again suggested to the missionaries that a new town be established in the east. Hence, a new town called Sigma. According to historians, the Sigma was named after the town's first executive dato, a powerful ruler named Dato Kayongyong Mahinay. The dato, with a frequent recurrence of his normal cold illness and often blowing his nose in dialect Naga Sigma, was popularly known among his followers and other datos ruling the neighboring regions as Dato Sigma, hence the town name Sigma from the word Sigma. Sigma has one of the 5 visitas or mission stations of St. Catherine Parish of Mambusao since 1700s. In 1744, the St. John the Baptist Parish was founded as an independent parish from its mother parish with Augustinian friar Felix T. Velasco, a native of Granada, Spain, as its first parish priest and the only Augustinian friar ever assigned to Sigma. However, after a year, the parish reverted to visita status and the faithful heard Mass from the curate of Mambusao. The feast of St. John the Baptist is June 24, also celebrating the Hil-O-Hanay Festival. The Hil-O-Hanay Festival is celebrated by Sigma Hanon in order to portray their simple way of life since olden time. Hil-O is a Sigma Hanon term which means to reciprocate. In past times, when farming was mainly dependent on manual labor and where no farm machinery was yet in existence, Sigma Hanon farmers traditionally come to the aid of one another in preparing the fields, planting their crops, harvesting, threshing, winnowing, gathering and back to the field preparation in a cycle of communal sharing and fraternity. Today, the spirit of Hil-O-Hanay lives among Sigma Hanons. Ako si Ronancy Bereno, isa ka pumuluyo sang Sigma. Ang masiling ko sa subong sa amon banwa, isa ka matawhay kag malinong bisan sa pihak sang kapigaduhon, gatinguha gid ang mga tawo sa pagtrabaho para lang mabuhi kag masuportahan ang ila kinahanglanon sang ila pamilya. May ara gid nga mga problema nga ginaatubang ang amon banwa. Ang kapagiduhon kag ang mahina nga panubas sang panguma, kapin pa kon bahaan, makaluluoy gid ang mga mangunguma. Dako gid nga problema ang pagbaha sa amon banwa.
Halin sa pagkatawo ko ako nagapuyo sa amon banwa. May mga pagbag-o man ang amon banwa, madamo nga mga proyekto ang nagpatindog sang amon opisyalis kag may mga suporta sa gobyerno ang mga pumuluyo pareho sa 4Ps tupad kag iban pa. Sa akong pag-obserbar, ang kinanglan baguhon agod magnami pagid ang amon banwa, amo ang maayo nga pagsundanay sang opisyalis sang amon banwa, maghinun-anon sang maayo para sa banwa, wala sang nagapatunga nga lainay sang buot, magbinuliganay sa pagpanami sang banwa. Despite sa mga problema nga ginabatsyag sa subong sang amon banwa, ang ako naging inspirasyon para magpadayon ang mga pumuluyo nga mag-ugyon man sang programa sang banwa kag ang mga opisyalis man sang banwa.